हेले तो फिर विद्या शिक्षा करमु हमें तो दिन खाली माता चिंता कले सत कथा गुरु नहीं हवा तो मोर छुआ माने केनु विद्या पढ़े तेनु भाई आदि माता चिंता करी छन बाबू रे पुत्रंका बचने आदि माता कोले ओना दिन कुछ मरिले पुत्रंका बचने आदि माता कोले ओना दिन कुछ मरिले আর বিদ্যা গুরু জাত করি দিও নাথ আর বিদ্যা গুরু জাত করি দিও নাথ আর সজনী গো মাতা পিতা तेणुक लगे गोटे विद्या गुरु दरकार तो अनादि पुरुष कहीं बाबू माटी मुठे नहीं अनादि पुरुष आदि माता पूजे देले माटी मुठे नहीं अनादि पुरुष आदि माता पूजे देले अरे यहाँ नहीं बड़ा मनुष्य आकार अरे यहाँ नहीं बड़ा मनुष्य आकार सजने आदि माता आगो आदि देवी ये माटी के दियो और गोटे मनुष्य पितोड़ा गढ़ तापरे खाना करबा मुई ताके जीवन न्यास मंत्र देमी अच्छा ताके विद्या गुरु बना हां बिला तो काना हे छे बाबू ये तो माटी मुठे आदि माता को दे दै छन आदि माता निर्माण कर दै छन से दिन काना लागि थिला बाबू काना लागि दिलो दिन मास जे गुरुवार दिन तेरा मोहला विदित सखा हो दिन मास जे गुरुवार दिन तेरा मोहला विदित आजीवन देई नामता आदि पुरुष जीवदान देछन और कायना देछन बाबू बाबू रे और जीवदान देई नामता को देले सजनी गो सुखे गो विद्या गो से अनादि पुरुष ना देखले से मन को ना होते वसुदेव विद्यावंत बोली ना नहीं ब्रह्मा विष्णु शिवंकर गुरु होचन वसुदेव विद्यावंत तो सखा गो अभी अविश्वास लगुछे आगो आदि शक्ति पुराण विश्वास नहीं लगवार के हमको विश्वास नहीं लगवार तो मैं फिर जो नहीं है बारे घर के तुम्हें फिर আর ফিরমা বলেছো মই আমি ফিরে তুমি জীব বলে জীবরে বাহার মিটে হয়ে গেল হইছি ওসার নেপালে জীব জি গোটা কথা নানি চিন্তা কর্মা বলছে আর গোটে পচরামা নাই কাম বাবু গো
हर केड़े उल्हा जे तू नहीं जाने का मैं त्रेता जुगे परे राम हेरो जाए थितुबा कहेला जे जंगल गोलो हर सकल परे जाए थितुबा कहेला जे जंगल गोलो भकुआ तुम्हें पड़े रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान तुम्हें के बर भकुआ जे सकाल पाइथिले रजा हेति तो हेला तुम्हें जंगल के जाइथिलो तुम्हें तो से भकुआ बोलछ होय होय बेटा काठो झाटी बेटी जाइथिबे काठो झाटी नहीं बोलो वा काठो झाटी बोला जंगल के काहे से ने हमें काट बेटला हर बिलारो दिसुंगा जाइथलो जंगल के आज जीतलो जंगल के बाबू गो आगे रे उल्हा जे तू नहीं जानी बाबू गो सकल पड़े बाबू गो सूर्य वंश शनि दशा पड़ा बोली कहसन हेले ई कथा भी मोर मन के नहीं ई कथा मोर मन के नहीं गो ई कथा मोर मन के नहीं गो बाबू गो अरे आ के कथा रामचंद्र निजर राजवास छाड़िक क्या हाला बन के गमन करते क्या हाला 14 वर्ष बनवा चाहिए कथा कहते विश्वास कर सूर्य वंशर मर्यादा सुन गो राधा कानटा खुली दियो भर क्लियर हो नहीं पद सीधा सीधा
হবিলা কারা হিছে কারা হইছে তবে রামচন্দ্র ভগবান সবার পাইছিলে তো রাজা হিছি তো হা হা কাহলা বনবাস গল বলছ কহিলে বাক হা হা নেকে আগো বড় ভাই থাও গোটে কথা এটা কাঁ বলার থরে কহ তো বড় ভাই থাও থাও সানো কেনতা রাজা হেমু যে গোটে কথা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সমস্তে জানিছন হ্যাঁ। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে জানিছন যে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বলি করি যে সমস্তଙ୍କର রামচন্দ্র বড় বলি করি আর বড় ভাই থাও থাও থর কে তোমার বড় ভাই থিলি বাবুনি কবরা হলো মুই কইউছে সতকা তার বড় ভাই আছে কি জানছো কিয়ে অছন বিভীষণ আছে বুঝা কাঁ বইল বিভীষণ আছে চিন্তা কথা তো এটা কহুত হবে হব বিভীষণ কে লঙ্কার রহিলি আর রামচন্দ্রঙ্কর ভাই সে বড় ভাই কেন্তা কহিলে কহত বড় ভাই কেন হেলে বলছ কহ কহ বাবুরে কহিলে বাকি বড় ভাই যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান হবিলা বড় ভাই হচ্ছেন বিভীষণ যেহেতু তুই কহি দিয়েছু দিনে কারা হয়েছে কারা হইছে সেই লঙ্কা নরে কারা হয়েছে রাবণ মোর ঠানু ত্রিবিজয়ী কেহি নেই ন কেহানি না ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟା ଗାଡ଼ି ଚୁରି କରିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାମରେ ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଅସୁର ବଣ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଅସୁର ଜାତିରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି କର୍ମ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି କାରା ହଇছে ବିଲ ସେ ରାବଣ ଜାଣି ପାରିଥିଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ କିଏ ହେବା ନାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବା ଆଉ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଔରସରୁ ହେବା ନାଇଁ ଦଶରଥ ଔରସରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଲିକରି ଜାଣି ପାରିଥିଲା ଆଉ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀକେ ଚୁରେଇ ଆଣିକରି আচ্ছা আচ্ছা ତାର ଘରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀକେ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା আর ঘরে কাই বলিଥିଲା কা বলছিল এটা কেহে নেই ছিব এটা বিষ আছে বলছিল এই জায়গায় বিষ আছে আউলা নেই ছিব যেতেবেলে অত্যাচার যেতেবেলে বাবুরে কুবুদ্ধি কুনীতি যেতেবেলে করি চালিছিলা দিনে রাবণের মাতা চিন্তা করিছন কা বলে মোর পুত্র কেভে নেই সুধরিলা ইটা লাগি মুই লোক হসা হেলি তেণুকরি সে বিষ যেন রখিছি সে বিষকে খাইলে খাই না বলি বলে খাইলে যদি মুই মরি বলে আচ্ছা আচ্ছা শান্তিরে কেড়ে মজা রহেনি আর এই রাবণের লাগি হবিলা মই ধরা পৃষ্ঠরে নাই রহন বলি সেটা বিষ বলি কই দশরথর ব্রহ্মকুণ্ডলীকে খাই দিয়েছিল কথা কানা আছে আগ দশরথ হবিলা বিভীষণ জন্ম হয়েছন মানে বড় ভাই কলু হেলা মানে বড় ভাই কলু হেলা রামচন্দ্র ভগবান চিন্তা করিছন মোর তো বড় ভাই অছন মই কেভে রজা নেই হয় বলি কাই বলি চিন্তা করিছন হবিলা বাবুরে রজা নেই হয় তাকে আগে রজা করবি বলিছিলে সতীরা বনবাস গলে আহা যে মোর রাজা ন গেলি
কিশোর বাবু বিপিনর পদ লাগে বাধা বিপিনর পদ লাগে বাধা আরে শুনবো রাধা শুনবো রাধা শুনবো রাধা তো বলছে চিনি না কিছু নাই ঘর ভিতরে কেটা ঢুকে আসো বলছে চিন্তা করবা বলছো রানী আর কা করবো মা আরে সমস্ত উত্তর শুনি না রাধিকা